Alright, mic check, mic check. So what's up mga quiz? We're going to Tivoli right now. So napamidri sa Merbel. Start na may, let's go. Nakikoban. I have a back ride. Let's log in. Let's go. So agi pa migbanga kay nami hapiton. And tuloy-tuloy na kami. Kasi may pupuntahan kaming kuan condolence. Tawag na. Tayo. Alright, but right now, nami karon diri pa sa Merbel. So good luck. Have a nice trip and ride safe. Let's go. Sana makaakyat yung motor natin, boss. Kasi yung back ride natin medyo mabigat gamay. Kasing ingat lang mga choy. Oh, ang ganda ng simmer ng hangin. So taga-dugay-dugay buta wala ka laag-laag mga choy. So right now, laag na jud ta. So, oras na to karon, it's 2:25 in the afternoon. So magabihan jud may anay pag-uli niya. But it's okay. Hi girls. Let's do. Dito naman tayo mga mote mga choy. Oh, lingkol. Alright. Dato sa DPWH. Sabi tao dyan ah. Wala yung kapamitik diri choy. Wala yata choy. Happy ta draw niya pag uli. No? Udo ko'y dadaan. First style like Cebu. Oh yeah, tapos na. Golden Valley. Kanindot diri bay. To the Buna. Road trip. Oh shit. Skardu bay. Slow down, slow down. Dito ka prevailing diri dos. Paubos man boss. Ilaw to. Nakakasilaw naman no. Sagupa natin yung araw ngayon. Silaw jud. Dito yun eh.